Aujourd'hui, je suis tombé sur cet exercice qui ressemble au premier exercice qu'on a déjà fait. Donc, mais en plus, il contient une question intéressante, 3. Donc, on va essayer de répondre à cette question brièvement. C'est-à-dire, on va donner les indications. Et je recommande aux personnes qui n'ont pas regardé la première vidéo de le faire parce que pour pouvoir poursuivre avec nous ce qu'on va faire. Alors, ici, si on a par exemple K, la somme de K fois 3 us K va traiter de la même manière donc que celle-là. Mais ici on a K carré. Alors comment procéder? On va voir. Alors regardez ce qu'on va faire. On a 3. Donc on a la sommation de sigma K égale à 0 jusqu'à n de K au carré fois 3 us K est égal. Donc, la sommation de sigma K est égale à 0 jusqu'à n, donc K. Je vais ajouter et soustraire 1. Vous allez voir pourquoi. Donc est égal à, on va utiliser la relation de Chasles, K qui s'avère 0 jusqu'à n, 2K fois K moins 1 fois 3 à la puissance K. Chauffe le K fois K moins 1, tu vas avoir une idée. Donc on a l'autre somme, K est égal à 0 jusqu'à n, donc K fois 3 à la puissance K. Hadi on va la nommer 1, Hadi on va la nommer 2. 2 ça va pas vous poser de problème parce qu'ils ressemblent exactement. Vous allez adopter la même méthode qu'on a adopté l'exercice du premier vidéo. Donc celle-là on va voir comment on va procéder. Alors pour 1, qu'est-ce qu'on va faire? Celle-là. Donc la somme de sigma K allant de 0 jusqu'à n de K fois K moins 1 fois 3 à la puissance K. Regardez. Je peux, هنا عندي K fois moins 1. بغيت هنا يكون عندي أس 3 أس K moins 2. Donc je peux factoriser par 3 au carré. اللي هي donc il y a K 0 jusqu'à n. Donc عندي هنا K في 3 في K moins 1 3 أس K moins 2. supposons هاد K هي X. عندك K في K moins 1 في X أس K moins 2. هاد la sommation. Celle-là, c'est exactement la dérivée seconde de celle-là, de X أس K. هذا la sommation. Donc il a dit par exemple كتبدا من 0 jusqu'à n. هذه غتبدا par exemple من K يساوي 2 jusqu'à n. Les premiers termes غيكونوا أصفار. Donc c'est ça. Alors vous avez maintenant une idée sur ce qu'on va faire. C'est-à-dire maintenant يعني هذه في الأول هذه اعتبرنا واحد لا فونكسيون اف دي اكس كتساوي لنا هاد لا سوم و لا ديريفي دو دو فاسون ديفيرونت. Celle-là, maintenant vous avez compris que on doit considérer une fonction et on doit la dériver deux fois. Alors on considère quel que soit x dans l'ordre de r-1, on considère la fonction suivante. F de x est égal à la sommation k 0 jusqu'à n de x plus k. Donc f est deux fois dérivable sur r-1 et on doit la dériver la première fois. Donc dit qu'est-ce qu'elle va nous donner? K allant de 1 jusqu'à n, donc k fois x plus k moins 1. وبعدا هادي خصنا نكتب لا فالور ديالها. سي اون سويت جيومتريك. شنو كتساوي لنا اكس اس ان زائد واحد موان 1 على اكس موان 1. دونك دو اف بريم ولا ديجا ديريفي في لو فيديو بريسيدونت لقيناها اكس ناقص واحد او كاري. فو بوفي لا ديريفي اوسي. دونك هنا ان في اكس اس ان زائد واحد، هنا موان ان زائد واحد
في إكس أس إن زائد واحد. دونك في هاد لا سوماسيون الأولى جو في ان غابيل في هادي درنا في الآخر نضربو في إف بريم في إكس، أولا مبغيتش دير هاديك الطريقة فاش تعوض باغ إكزومبل باغ 3 أو بيان باغ 2 داك التعبير تضربو في اثنان. هنا on va pas multiplier par x. Regardez ce qu'on va faire. Donc يعني ها نتوما شفتوها، يعني خصنا نضربو هنا ضربناها في 3 أو كاري، يعني نضربو في x أو كاري. ou bien tu laisses à la fin tu multiplies par العدد باش غتعوض 2 أو كاري ou bien 3 أو كاري، ça dépend. هنا في الحالة ديالنا 3 أو كاري. دونك دو غتحسب المشتقة التالية، يعني f seconde de x est égal، donc هنا غيكون k في k moins 1 في x أس k moins 2. donc غتبدا من الجوج parce que les deux premiers termes sont nuls. donc كتساوي لنا la dérivée. on va dériver cette expression là. هذا علاش قلت لكم je vous laisse le soin de compléter le travail. Nous on va vous donner juste des indications. N plus 1 sur x moins 1 au carré. Donc vous allez dériver cette expression là, et après d'où soit vous allez faire ce que je vais faire, tu vas multiplier f seconde de x par x au carré, donc x au carré fois f seconde de x, donc est égal هاد التعبير هذا فاش تشقو اكس كاري غتضرب اكس كاري غتضرب اكس كاري في هادي ان في اكس أس ان، دونك في هاد التعبير بريم. او بيان هو اكس كاري فوا هنا اكس موان زان او كاري في هنا ان في اكس أس ان زائد واحد موان ان زائد واحد في اكس هادي عفوا اكس أس ان اكس أس ان زائد واحد بريم. او بيان دونك في الاخر الى سي تو نا با في سا غدير تعوض في اف بريم دو 3 اف سكوند دو 3. دونك اف دونك لا بغيت تلقى لا فالور ديال هاد 1، لا بغيت تلقى هاد لا فالور ديال هاد 1 هادي قلنا سواء فاش تقدر في اكس كاري او لا تو سامبلومون فاش تحسب اف سكوند دو 3. دونك غتعوض في هاد التعبير المشتقة ديال هاد التعبير غتضربو في 3 او كاري، سي لا ميم شوز. دونك حنا فقط قلنا ديسكوتي لا ميثود كومون بروسيدي. علاش اضطرينا نضربو في هنا في كاري في سكوند في اكس كاري اللي هنا عندنا هنايا شوف كا في كا موان زان في اكس أس كا موان دو، يعني الا عوضنا هنا باغ اكزومبل هاد لاصوم هادي الا عوضنا هنا كا عوضنا اكس ب 3 أس كا موان دو، حنا ماشي هادي اللي عندنا ماشي كا أس كا موان دو، عندنا 3 أس كا. هذاك الشيء علاش اضطرينا نضربو المشتقة الثانية في اكس كاري، وفي ليكزومبل الاول اضطرينا نضربو المشتقة الاولى في اكس باش تكون عندنا ايدنتيفيكاسيون مطابقة. اذا شكرا لكم على المتابعة، والى نلتقي مع تمارين اخرى. شكرا لكم.